Assalamu alaikum dear students. Hello, how are you? I'm your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Rangate, and today we are going to study third part of the lesson. It is class 7th weeks and the topic is shirt in the market. तो यहाँ पे आज हमें इसका थर्ड पार्ट पढ़ना है, पुटिंग आउट सिस्टम व्यूअर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो कैसे सी सिस्टम चलता है, जो व्यूवर्स हैं, जो इनको बुनने वाले हैं, जो क्लॉथ बनाते हैं, कैसे वो होम पे प्रिपेयर करते हैं, इसकी एक यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बोलूँगी। The merchant distributes work among the weavers based on the orders he has received for cloth. जैसे ही इसको मर्चेंट को मिलता है क्लॉथ के ऑर्डर्स मिलते हैं, उसी हिसाब से वो वीवर्स को ऑर्डर्स देते हैं कि भाई ये ले जाओ आप यहाँ से चीज़, यार्न ले जाओ, कॉटन ये ले जाओ। तो कैसे आपको इनकी क्लॉथ बनाने हैं, कौन कौन से टाइप्स की क्लॉथ बनाने हैं। तो द वीवर्स गेट द yarn फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। तो ये जो व्यूवर्स होते हैं, बुनने वाले होते हैं, ये बेचारे वहाँ ये ले जाते हैं यार्न किससे, मर्चेंट से, और फिर इसमें क्लॉथ बनाते हैं। तो वहाँ से आके क्लॉथ बनाते हैं और मर्चेंट को वापस देते हैं। तो फॉर द व्यूवर्स दिस अरेंजमेंट सिमिंगली हैज़ टू एडवांटेज। इस अरेंजमेंट में दो एडवांटेज किस लिए होते हैं व्यूवर्स के, कौन कौन से एडवांटेजेस। द व्यूवर्स हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न। तो व्यूअर्स जो है वो बेचारे वो जो क्या करते हैं काम, इसीलिए मैं आपको बार बार प्यारे बोल रही हूँ, क्योंकि इनको तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, बट इनकी वेज जो है ये बहुत, वेज क्या हम बोलते हैं, कितना अर्न करते हैं, ये ज़्यादा अर्न नहीं इसमें से कर पाते हैं, मेहनत इनको बहुत ज़्यादा लगती है। मगर इसमें से दो एडवांटेज इसको मिलते हैं। क्या एडवांटेज मिलते हैं इन व्यूवर्स को। द व्यूवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न। एक तो यार्न खरीदने के लिए, ऊन खरीदने के लिए इन व्यूवर्स को मनी नहीं देना पड़ता है, उनको अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ इज़ टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पे ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ इज़ टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पे इनको दो एडवांटेज मिलती है। एक तो यहाँ पे इनको स्पेंड नहीं करना पड़ता है अपना पैसा यार्न खरीदने के लिए, और इनको ये प्रॉब्लम भी नहीं है सेलिंग द, और इनको इसको सेल करने की, क्लॉथ को सेल करने की भी परेशानी नहीं होती है। व्यूअर्स नो फ्रॉम द आउटसेट द व्हाट क्लॉथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ टू बी वोन। व्यूअर्स नो फ्रॉम द आउटसेट व्हाट क्लॉथ, इनको पता होता है कि कौन सा क्लॉथ हमको बनाना है और कितना बनाना है। However, this dependence on the merchants both for raw materials and markets means that the merchants have a lot of power. तो merchants जो होते हैं उनमें बहुत सारा पावर होता है। क्या पावर होता है, उनके हाथ में ही कंट्रोल होता है। वो व्यूअर्स को ऑर्डर्स देते हैं, सब कुछ देते हैं मटेरियल यहाँ से बनाने के लिए। They give orders, merchants have a lot of power. They give orders for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth. तो इनको क्लॉथ बनाने के लिए बहुत कम पैसा देना पड़ता है। किनको, मर्चेंट्स को। किनको देता है, व्यूवर्स को। द व्यूवर्स हैव नो वे ऑफ knowing who they are making the cloth for or what at what price it will be sold. मर्चेंट्स को बेचारों को पता ही नहीं होता है कि हमें कितना, किसके लिए क्लॉथ बनाना है, और क्या हमें ये क्लॉथ जो है कैसे सोल्ड होता है, कितने प्राइस में सोल्ड होता है। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। तो जब क्लॉथ मार्केट में कपड़ा आता है वहाँ से व्यूअर से बन के, तो ये जो मर्चेंट्स है ये इसको बेचते हैं कहाँ पे, गारमेंट फैक्ट्रीज़ को। इन दिस वे द मार्केट वर्कर्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स। तो इसी वजह से जो मर्चेंट्स के फेवर में ये मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो ये जो मार्केट होता है ये किन के फेवर में ज़्यादा होता है, मर्चेंट्स के फेवर में। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाय लूम्स। वीवर्स जो है ये लूम्स जो है, इनकी मशीन जो होती है जिससे क्लॉथ बनता है, ये बहुत बेचारे ये कहाँ से लाते हैं, उसके लिए बोरो मनी लाते हैं, पैसा उधार लाते हैं, या हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लूम्स खरीदते हैं। ईच लूम कॉस्ट 20,000। हर एक लूम की कीमत होती है 20,000 एंड ए स्मॉल वीवर विथ
2 looms has to invest 40,000. 2 looms خریدنے کے لیے ایک سمال ویور کو، ایک چھوٹا سا بیچارہ ویور ہوتا ہے، اس کو 40,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. The work on these looms cannot be done alone. ان looms پہ ایک ساتھ ایک ہی آدمی کام نہیں کر سکتا. The weaver and another adult member of his family work up to 12 hours a day to produce cloth. اور ایک ویور اور اس کے باقی فیملی ممبرز بھی اس میں ہیلپ کرتے ہیں. 12 گھنٹے تک کم سے کم وہ کام کر کے کلاتھ بناتے ہیں. For all this work they earn about 3,500 per month. تو اتنا کام کرنے کے باوجود ان کو صرف 3,500 پر منتھ ہر مہینے ملتا ہے. The arrangement between the merchant and the viewers is an example of putting out system. تو یہاں پہ پٹنگ آؤٹ سسٹم کی ہم نے ایک مثال دی جو ارینجمنٹ کن کے بیچ ہوا ہے، مرچنٹ اینڈ دا ویور. whereby the merchant supplies the raw material and receives the finished پروڈکٹ. مرچنٹ جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے سپلائی را مٹیریل، اور وہاں سے وہ ریسیو کرتا ہے فنشڈ پروڈکٹ، بالکل کلاتھ. اٹ از پریویلنٹ ان دا ویونگ انڈسٹری ان موسٹ ریجنز آف انڈیا. بہت سارے انڈیا کے حصوں میں ریجنز میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویونگ انڈسٹریز میں. ٹھیک ہے، ان موسٹ ریجنز آف انڈیا ویونگ انڈسٹری جہاں پہ ویور بناتے ہیں یہ کلاتھ، وہاں پہ ایسا ہوتا رہتا ہے. تو یہ ہم نے پڑھا یہاں پہ ہے ویورس کوآپریٹو. وی ہیو سین دیٹ دا ویورس آر پیڈ ویری لٹل بائی دا مرچنٹ اینڈ دا پٹنگ آؤٹ سسٹم. ویورس کوآپریٹو آر ناٹ cooperatives are one way to reduce the dependence on the merchant and to earn a high income for the viewers. In a cooperative, people with common interests come together and work for their mutual benefit. In a viewers cooperative, the viewers form a group and take up certain activities collectively. Viewers جو ہوتے ہیں ایک گروپ بناتے ہیں اور بالکل کام کلیکٹیولی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جوڑ کے کام کرتے ہیں. They procure yarn from the yarn dealer and distribute it among the viewers. وہ ڈیلر سے لیتے ہیں یارن اور اون لیتے ہیں اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ اور ورک کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور وہ اس یارن کو اس اون کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ویورز کے درمیان. The cooperative also does not marketing, so does the marketing, so the role of the merchant is reduced and viewers get a fair price on the cloth. تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے کہ کیسے ویور سے بناتے ہیں اور ان کو کیسے پرائز دیا جاتا ہے کلاتھ میں. ٹھیک ہے، کیا کیا ملتا ہے ان کو، کیسے ملتا ہے. جیسے وہ محنت کرتے ہیں ویسا ان کو وہاں سے ریسیو نہیں ہوتا ہے، ویسا اماؤنٹ، ویسا پیسہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک کاٹن کی ایک شرٹ دیکھ رہے ہو مارکیٹ میں، اور اس کو بنانے کے لیے کن کن لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے اور کیا کیا سسٹم چلانا پڑتا ہے، یہ آپ اس میں پڑھ رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے گارمنٹ ایکسپورٹنگ فیکٹری نیئر دہلی، اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم. تو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. انشاءاللہ وی ول میٹ ان نیکسٹ ٹاپک. ٹل دین اللہ حافظ.